औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज की अहम वाक़यात में से सबसे अहम जो दिल दहला देने वाला जो मनाज़र हैं जो हमने देखे हैं वो थे हमारे प्यारे दोस्त, एक बहुत दुनिया में जानी पहचानी हक़ की आवाज़, पाकिस्तान के नामवर इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट जनाब अरशद शरीफ साहब की जस्ते हाक़ी को सुपुर्द खाक करने के हवाले से उनकी नमाज जनाजा था जो H9 इस्लामाबाद में अदा की गई। लाखों की तादाद में दुनिया थी जो उसके जनाजे में शरीक थी, और जो इज़्ज़त उसको शहादत के बाद मिली है उससे पहले दुनिया उसको हक़ की आवाज़, सच की आवाज़ से जानते थे, मगर शहीद होने के बाद उसकी एक अजीम शहादत के रुतबे पे फायज होने के अजीम शहीद की हैसियत से जानने लगे हैं। इस कौम ने जो वालहाना अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार आज किया है जनाब, उससे लगता है कि लोग सच के साथ कितना मोहब्बत करते हैं। वो सच की आवाज़ थी, हक़ की आवाज़ थी, जिसे दबाने के लिए उसे मंज़र से हटा दिया गया। अफसोस होता है कि वो एक बोलती, सच के लिए चिंगारती आवाज़ को आज मनो मट्टी के नीचे दबा दिया गया। क्या सच दब गया? हक़ के लिए जो बोलने वाले लोग हैं, क्या सारे दब गए? क्या आवाज़ें जो है ये हक़ और सच की वो भी उस मट्टी में दफन हो गई हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। वक्ती तौर पर अपने आप को तस्कीन देने के लिए शायद कई लोग जो है वो मुतमिन हो गए हों, मगर याद रखिए कि हक़ और सच कभी नहीं दबता। ये और फैलेगा, बल्कि शिद्दत से उठेगा। हमारे इस दोस्त के लिए पाकिस्तान भर में ग़ैबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। उन्होंने अरशद शरीफ के साथ अपनी मोहब्बत का कर्ज अदा कर दिया। वो जिस चीज़ का हकदार था वो लोगों ने अदा कर दिया। उनकी वालदा मोहतरमा की एक बड़ी ख्वाहिश थी कि उसे अरशद शरीफ जो हमारा बेटा है उसको उसकी शायान शान तरीके से जो है उसकी तदफीन की जाए। जनाब, उनकी इस ख्वाहिश का भरपूर एहतराम किया गया। उनके घर में ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है, जैसा कि ऐसी शहादत पे किसी को इतनी बड़ी अकीदत और मोहब्बत का कभी किसी के हिस्से में नसीब नहीं हुई। इसी तरह आज उनके घर में कौमी तराना जो है वो नशर किया गया। लोगों ने मिल के कौमी तराना जो पढ़ा, ये भी देखें, ये इनफरादियत है उस शख्स की। वो मुनफरिद था और मरने के बाद भी मुनफरिद हुआ। इसके बाद जनाब H9 कब्रिस्तान में जो है उनकी तदफीन थी। शाह फैसल मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें मस्जिद के बाहर सड़कों पर भी दुनिया मौजूद थी। आपको मालूम है, जिन लोगों ने शाह फैसल मस्जिद देखी है, कितना बड़ा अहाता है उसका, और उसके बाहर तक दुनिया जो है वो उन्होंने हाज़िरी दी, अपने मौसम के जनाजे में हाज़िरी दी सबने। फिर H9 कब्रिस्तान में जनाब फ़ौजी दस्ता था, उन्होंने उनकी शायान शान तरीके से तदफीन के लिए उन्होंने उस फ़ौजी दस्ते ने जनाब पूरे कौमी एहतराम के साथ उनको एजाज़ के साथ, कौमी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन में हिस्सा लिया। कहा जाता है, मैं ख़ुद तो मैंने नहीं देखा, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे जनरल साहिबान जो हैं दो, वो भी उस जनाजे में शरीक थे। क्यों ना हो, वो तो एक कौमी असासा था ना जी, वो तो एक पाकिस्तान के लिए उठने वाली आवाज़ थी, वो तो अपनी पाक फ़ौज के लिए उठने वाली आवाज़ थी, वो तो एक दिफा करने वाला बंदा था, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाला बंदा।
تو انہوں نے بھی جناب شرکت کی، اس طرح بہت سارے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ افسوس یہ ہے کہ وہ ہم میں نہیں ہے، مگر اس کا پیغام جو ہے وہ پھیلا ہوا پیغام جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ رہے گا۔ یاد رکھیے، حق اور سچ وقتی طور پر دل کو تشفی دینے کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ دبا دیا گیا ہے، مگر کہاں دبا ہے، نہیں دبے گا۔ یاد رکھیں، وقت بدلتا ہے، حکومت میں بیٹھے لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، کردار بدلتے ہیں، مگر جو ہو رہا ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں قلم بند ہو رہا ہوتا ہے۔ مورخ جو ہے اسے اپنے قلم میں سپرد کر رہا ہوتا ہے، اپنی تحریروں کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بعد میں چیزیں جو ہے آشکارا ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ان کو منظر سے وہ ہٹ گئے، یہ حادثہ تھا یا کیا تھا، مگر ایک جہاں وہ کہتے ہیں نا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو اس میں ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا ہے۔ کینیا کا میڈیا جو ہے وہ سب سے بڑی آواز ہے جو کہتا ہے کہ وہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ سی جے ورلڈ مین ہے، وہاں کے بہت نامور صحافی ہیں، انہوں نے وہاں کے قومی جریدے میں لکھا ہے کہ جو حکومت سیل کر رہی ہے بیانیہ، وہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ مطلب ہے کینیا کی حکومت جو سیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ لوگ خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پولیس نے جو کچھ کیا ہے، حکومت کینیا اس کے لیے جو کچھ بول رہی ہے، لوگ اس پہ یقین نہیں کر رہے۔ میڈیا چنگاڑ رہا ہے کینیا کا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ اب ان کے حوالے سے جناب دیکھا جائے تو آج میں اس کے بعد بات کروں گا، اس میں وہ کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا کہ ہمارے دوست کی آج الوداعی تقریب تھی اس دنیا سے، شایع نشان طریقے سے الوداع ہوا۔ تو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جی، اس میں بہت سارے آج گرما گرمی ہے۔ میں نے جیسے کہ بولا کہ پاکستان کے حالات ایک لمحے کے لیے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے مومنٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس میں بعد میں بات کروں گا۔ میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ ارشد شریف کی اصال ثواب کے لیے سارے ضرور فاتح خوانی، ان کے لیے آپ دعا گو رہیے گا، ان کے بچوں کے لیے، ان کی والدہ کے صبر کے لیے دعا کیجیے گا کہ وہ 2 بھائی تھے، ایک باپ تھا، وہ ماں اپنی گود خالی کر چکی ہے اس پاکستان، دھرتی پاکستان کے لیے، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے۔ میں اجازت چاہوں گا جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تو آئیے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔